Ngiyabingelela mina isibongo sami ngoba Mkhizi nguJohannes Mkhizi endaweni yakwaMhlabalingana eMboza la sengikhona manje kanti ngasuka endaweni yakoJobe lapho kwafika khona ukuthi ngihambe emhlabeni uNkulunkulu angithathe ngangoJobe ngingakholwa ngingamazi uNkulunkulu ngingazi lutho unkosikazi wami ekholwa yena umntwana singamtholi kungamtholi kwethu umntwana wasengena eGosbeke mina ngaqhubeka nokuhamba endleleni ezingasile zokuphuza izinto zonke ngisebenza ngiphuza noma emfikile unkosikazi ngangumhlupha ngumshaya ngenza zonke izinto kuye ambekezelele engacasuki nakucasuka ukuthi konjingana anginayo nalomuntu sishadile naye wahlala waleka bekezela unkosikazi nambuyo utshwaleni mfike ngilwe naye kube inkinga kube njeya kodwa hlale singenamntwana singena lutho ngumkhiphela umese unkosikazi ngoba mbona singamtholi umntwana ngidelele mangiphuzile futhi ngingazi ukuthi ngenzani ngoba ngakudakiwe yavela unkosikazi athi cha ngibulale baba uyobubulala inkomo zakho uma ngikhipha umese ngithi ngifuna ukumgwaza kuqhamukizwi lithi wenzani ngabona umese sungasekho esandleni kimi ngahlala phansi ngaxolisa unkosikazi wahlala wangithethelela ngalala ngidakiwe kuthe lapho sengihlala ke samoya ke indawo ngingasamnakile yena unkosikazi lapho ngase ngikipithe nomunye wesifazane kwasokwenzeka isimangaliso ngase ngiyagula ethandaza unkosikazi engibeka nje eguqweni enza zonke izinto mina nginganaki ukukholwa nje ngakwazi ukuthi kuyini ngangibuka amakholwa ehlanya nje athi ahlanya kanti ayenza umsebenzi kaNkulunkulu kwase kufika lapho uthi ngigula uNkulunkulu wangigulisa kwangiqala ukugula kungumsumbuluko ngagula ngathathwa la edihlezi khona bangimukisa ekhaya ngafika ekhaya ngahlala ngagula unkosikazi yena lokho ngasamnaki wangigeza wenza yonke into ngahlala kuye wathi ufuna ukungisa ezinyangeni ngathi ngifuna inyanga wathi ufuna ukungisa kodokotela esibhedlela ngathi cha esibhedlela sifuni ngiyeke ngihlala wathi uzogcinwa yini ngathi mina ungcona ngigcina ukuthi ngivele ngife ngingazi ukuthi uma ngifa ngiyobonana nobani ngithi ngizofa ngobona umndeni wakithi iwona uzongimukela kahle kanti hayi ngidlala ngesikhathi nangempela kwathi ngelesihlanu ngo4 ntambama waphuma umphefumulo ngabona kumnyama ngabuka isikhathi sokufa ngabona nje sikumnyama endlini ngikade ngihlezi umnyama kwami ngibonanga lutho ukuthi kwenze njani zange ngibone ngisho noyedwa ukuthi kutheni ngabona nje sengizwa izwi lingibiza lathi izwi woza ngalalela lo songibiza manje engamazi ngamboni ubani lathi woza sambe waphuma umphefumulo uphuma kabuhlungu umphefumulo ngingakholwa uma ngizwa kuthiwa wawudluthuzeka waphuma ngalandela uthe phambili lathi izwi buyela ubuka isidumbu sakho ukuthi sinjani abuyela isidumbu sibuka isidumbu bonidumbu singcolile lathi izwi nalesa dumbu esile singcolile right woza ngahamba ngalandela ukulandela umphefumulo manje mangifika ngangafica indawo eyintaba lentaba engafica kuyo abantu bonke begcwele kulentaba baphansi beshelela kungahambeki lathi izwi kimi yabona ke uyokhuphukuzela qala ubheke ezansi mambheke ezansi wathi wabona abantu baphakathi kwalomfula oyigazi
igazi leli abantu babulala abantu emhlabeni isijesu sabo silapha ya ngababona abantu ethi balalele ngababona abantu bayakhala uyabila lo mfula lo kodwa ngisondela ngaduze ngubukela kude ubilisha umntutu ngokucabanga kwami ngithi uyabila bayasha yini lathizwa bakasho balindile nabo negazi labantu ababe babulala emhlabeni wena ukwazi ubulala umuntu khuphuka uzela sikhuphuke sibaningi sishelele futhi sikhale leshizwe lithi ayishelele indawo izono zenu ezenza lento ngoba nizange nomthanda uNkulunkulu khuphukani khuphuke futhi ngashelela kathathu kuthi kwa 4 ngadundubala ngahamba ngayithola indlela ngazwa le ndoda embizayo yambiza inkhobhenya awuqalaza ubheke emuva unjani futhi awukhumbule emhlabeni masuhambile umphefumuli ngoba suke sumuki uyamuka ngabona manje le ndoda embizayo lokuthi woza sengihamba manje lemgwaqo omkhulu umnyama le ndawo ayihle uyahlupheka uyakhathazeka lithi izwoza yona ndawo enizikhethela yona emhlabeni engamfuni uNkulunkulu kusho le ndoda ngilandela maphambili ngifike phambili kwaphenyeka indawo enkulu mayiphenyeka le ndawo yavuleka kwakuhle kule ndawo lathi kwavela ingane eziningi lathi uyabona ke ingane lezo zokuvulela zokuvulela idlule zingana lezo ezalabantu abakhiphizisa emhlabeni ebabulala ingane eswini dlule zangivulela phambili ngathola ezinye ezingamakhanda wodwa kodwa ezalabahlela umndeni emhlabeni dlula wena kukho umuntu wakwamhlelisa umndeni ngadlula ke phambili qondile le ndawo ngihamba ngiyahlupheka ngiyakhala lithi ungakhali umsebenzi wakho wayikhethele wona phambili ngabona indoda le ndoda aqonda kulo ndoda nangaphushizo ngempela ngaqonda kule ndoda ngayithola indoda imile yangivulela yangikhomba ngesandla sangikhulumisa kuthe mase ngingene yavala ngangena ke eteshini ke manje iteshi lase Highdays try Highdays le ndawo ngaqala eteshini sabathakathi lathizwa abathakathi laba badla abantu emhlabeni bagciniwe nabo abenzanga kahle emhlabeni ngababona behlupheka bekhala ngababona kusizi lodwa nami ngikhathazeka kuthiwa ngadlula ngangafica phambili zangoma kuthi izanusi ngangafica izanusi phambili ziyagida izanusi ziyakhathazeka izanusi ziyakhala izanusi kwathiwa izanusi zaqabamanga emhlabeni zikhuthuza abantu ngendlela engasile nazo igciniwe isiteshi leso ngadlula kuzo ngangathola izinyanga nazo ziyahlupheka nazo kwathiwa dlula zinyanga lezo ngadlula ngangathola izayoni lezi ezisebenzisa iwasho kwathiwa nalaba babephatha igama likaNkulunkulu ngeze ngamanga nabo bagciniwe bayakhala basebenzisa lezi washo lento isebenzisa emhlabeni nasezulwini zofika uyisebenzise ngoba impi phambi kwaNkulunkulu ngadlula kwizayoni ngangathola abazalwana isizwe sabazalwana bahlezi bonke laba bantu engikhuluma ngabo babheke enyakatho abaqalaza babheke phambili kuphela basosizini ngathola abazalwana kodwa abazalwana basemhlabeni laba baphambili abaholi ngibabona kuthiwa nabo bahlezi ngibabona bayakhala ngemisebenzi yabo ebabeyenza ingahlangene noNkulunkulu kuthiwa bagciniwe nabo
kwathiwa dlula ngadlula ngangafica amaNazaretha awutshenwa ukuthi amaNazaretha ubona ngemsebenzi nje yabo ukuthi ibandla lithize leli ngabona nabo bagida bayakhala kwenzeka lokho yana lokho kwathiwa bazalwana laba nabo bagciniwe nabo bahambanga ngomthetho kaNkuluNkulu kwathiwa dlula ngadlula ngihamba nezwi yonke lo ndawo nami ngiyalanga ngisebenzela khona nobani uzoyala wayesebenzela khona ngadlula sengifika ebholweni ngathola abashayi bebhola abalishaye ibhola bakhala sekuyisimangaliso ngibona leli ibhola leli selingumlilo ngathi bashaya ilahle elikhulu ilahle lihlakazeka umzimba wonke mabethi baliheda ngamakhanda yabo ngathi bakhala lenti vuthuka ibaye ngathi yabashisa bakhale bawe kube njeya kuthiwa bebhola laba abazange bamthande uNkulunkulu babenza into zasezweni dlula ngadlula ngangafica abadansayo abadansi bayisimangaliso bakhala kusimangaliso lezi nsimbi bayishaya lapha nasezulwini zikhona ziyashawa impela ngikhuluma nje akulalwa kuyakhalwa kwathiwa dlula ngadlula ngangathola isifebe edayisa ngemzimba yazo isizwe sefebe kwathiwa zifebe lezi edayisa ngetempeli kaNkuluNkulu imali zitakhu uyibona ngamehlo phambo lo umehlo ezestakhu semali yakho ayithatha emhlabeni nalo kodwa isabasizi ngalutho sebayakhala kwathiwa dlula ngadlula ngangathola ababhemgwayi ewentuthu uphuma ngamehlo nangamadlebe nangomlomo kwathiwa ugwayi laba ngadlula ngangathola eduze kwabo ngase ngithola abanye ababhemsinefu bahleze echibini lodaka logwayi lolu daka lolu baludla obheme emakhaleni ufake emakhaleni bheme emlonyeni ufake emlonyeni kuthiwa ngadlula ngangathola obotshwala ngahlala lapho otshwaleni kwathiwa nawe-ke nasi indawo yakho ngoba ngangibukhonze kakhulu ngahlala otshwaleni buyashisa utshwala buyisimangaliso sibaningi nobani uphetho lwakho usizi nobani uphetho buza utshwala siphuze hlanzele khona sikhale buza utshwala siphuze sikhale sukume ume lapho khona bheke phezulu ngikhathi sithethelele lithizwa yikho intethelelo la intethelelo isemhlabeni hayi lapha maseni lapha senigcinela ukuthi nje kuphela isiphetho senu sokuthi ningene esogweni nisho abakashi basahlezi basalindile namanje ahlala kwaze kwafika isikhathi lapho ngathi kukhona into sihlezi kufika ukoma kufika indlala awukwazi ukuyithola yonke lento kuqhamuka into isivuvu ongasazi engathi sesiyasha kuthiwa hayi sijeziso leso enansiyenza ningamthanda uNkulunkulu anikashi nilindile usizi lodwa nobani akekho okhuluma nomunye naloyo uthwele usizi lwakhe kwafika isikhathi lapho engezwa ngathi kukhala insimbi noma ikhala emadlebeni kimi angazi ngezwe ukukhala insimbi engabizwa ubaba mhlangiphuma wambeka lona ubaba ukuthi ubani kwathiwa phakama lapho hlezi khona ekathi uNkulunkulu suyangisiza uyangikhipha kule ndawo songibuyisela emhlabeni manje kukhona umhosha omkhulu oyisimangalisa igeba ebangale abayi ngale ebangapha abayi ngapha umhosha omkhulu osimangaliso lo mhosha futhi ngisho noma uyathatha futhi awukhumbuli ukuthi ungawuwela ungawuyaphi nje kodwa kuthe mase ngithi ngabona athi ngithathwa mase ngithi ngiyafika ngibona ngiwelile ngale yangithatha umuntu ongale ngibona ingilozi yangale yathoza lapha ndoda yathi uyabona lapho qhamuka khona angiphendulanga ngabuka nje ngabona abantu bakhala khona phezulu khona
bayakhala isijezisi esikhulu kabi hayidesi bathi kodwa bakashi kodwa ngabona usizo lakhona ngathi sebayasha ngathi cha bakashi bathi lusezo lukhulu usizo loba lugedla amazinyo lapho kuthiwa kokhala izizwe zonke akwamanje basalindile kwathiwa wena phuma la unenhlanhla ngaphuma ngendlela ngathi ngiyayikhuphuka lendlela mangithi izwi nathi ngaphumela ngalena ngaphuma emzini omuhle osimangalisi lathi izwi uyayibona indawo yenkazumulo kaJehova lapho ningafuni khona nisemhlabeni enthathwa izinto zasemhlabeni uyabona ukuthi umhle kangakanani ngayibona inhle lendawo ngabona kuphela indlala kwaphela ukoma kwaphela yonke into ngezwe kumnandi emhlabeni awukhumbuli noma kanjani uma sufile ngase ngihamba ngilandela izwi athi woza ngalandela lo muzi abona lo muzi umkhulu ubhekehla mkhulu lo muzi uyisimangaliso ngangafika esangweni lapho kukhona eyindoda engayitholayo emhlophe esho ngenwele ezinde eshe ngetshebende ngathi mangithe ibheka le ndoda yathi mayihlangana ngamehlo ngabona ibhekeki ngabheka phansi ngezwe ngichopheka ngezwe ngathi ngiyachokeka ngichoka ugesi lathi izwi hayi uyabhekeka izono onazo yize zenza ukuthi ungambheki kwaqhamuka intombi ezingithuziza zigcoke njengaye zesa ngendlela enhle esimangaliso sendlela kwathi mayikhomba phakathi ngezwe nami ngithanda ukuthi ngangena yathi le ndoda hayi ngeke ungene lapho ungcolile buyele emhlabeni ngezwe inhloko maphakathi sebengene laba bantu ngezwe nami ngidabuka ngizwa kumnandi ngoba emhlabeni awukhumbuli awucabanga umhlaba ukuthi ukhonani sukhumbula nje ukuthi kunjani ngezwe kumnandi ngezwe inhlokoma ngezwe kuthiwa ngabaphi labo kuthiwa basemhlabeni lezi ntombi embili bathe banqobile engezwe uhaleluya isimangaliso ongafani nohaleluya esumenza la emhlabeni bathi yezwa kunjani buyele emhlabeni hamba uyokhokha izikweni ubonile ngale hamba kuyobatshena bonke emhlabeni ukuthi akungeni lutho olungcolileyo la njoba ungangeni nje ngeke ungene ngcolile hamba uyolungisa hamba uyomhlabeni phindela uyokhokha izikwenethi hamba uyovuma izono zakho unkosikazi wakho wawumshaya wawenza yonke into nalo mese ngawukhipha ngiyamgwa ngawubona suvela kodwa uyabona ufuna ukubulala isidumbu sakho lo muntu uphume kuwe lo muntu kuze kuthiwa indodakazi ngoba uphume endodeni kodwa wena umphathise kwenje hamba uyobatshena bonke ngisho obaba amadoda akwazi ukuphatha kahle amakhosikazi yawo angawabizi ngezinja ngoba uyazi ukuthi uzibiza yena ngayibona leyo nto kodwa hamba emhlabeni ungaliphathi igama labanye onkulunkulu kuphela ngoba siubone ukuthi kunjani hamba uyokhokha igwenethi hamba uyocela intethelelo hamba uyothatha ivangeli batshene bonke ukuthi bonke bayothi hayi ayikho lento abanye bayovuma abanye bangakholwa kodwa mina ngizokwenza ukuthi inhliziyo yakho ingadikibali ingabi buhlungu mabe kuphikisa ngiyobe ngikhona mina ngizobe ngibuka ngizobe ngikushanela ukuthi cha ungaphikisani nabo kakhulu bayeke bazozibonela nabo mhla kwalelo langa wena kuphela hamba ushumayela ivangeli hamba batshene ungabuyeli kulento okuyo hamba phindela emhlabeni hamba ukwenza konke lokho ngikushilo wenze yonke into uzothola ingane yomfana anina ngana nonkosikazi nizoyithola ingane yomfana eyodwa hamba buyela njengamanje buyela uhlala kunkosikazi wakho ulungisa indaba yakho sheshisa ungakancwatshwa hamba ke emhlabeni noma bekuphikisa ungabanaki ubayeke kuphela uphikisana nawe umshiye uhambe
kuphela nje nizosala zibonele ngoba baningi abazokuphikisa wena ke ungabanaki le ndoda ngayibona ithatha iBhayibheli ibhuku kimi yathi nathi walifaka emlonyeni wathi hamba iBhayibheli angiliphathi ngezandla zami ukuthi ngivula amavesi liqhamuka njenge TV phambi kwami ebese ngisho zonke izahluko lokhu uNkulunkulu ethi vula la ubatshena abantu bese ngishumayela ngakho unene namaBhayibheli nithi nivula mvula nje ngithi navula isahluko esithize bese nivula leso kodwa mina ebengishumayela kwephambili nina sentivulani ke nifundele mina kodwa nizohamba njengoba kuhamba mina lapha ngiyakhona ngoba lento iphakathi kimi uNkulunkulu wangifaka yona walifaka emlonyeni wathi hamba uyoshumayela ivangeli eliqonde lapha ungalitshekisi ungashintshi ungayenzi zonke izinto wena hamba wenza lento engikutshenene ubone kahle noma beduka kodwa wena bethi uyabaqondisa indlela baduka ubayeke wena ngoba uyayazi le ndlela ukuthi inzima kangakanani uze kimi abakulandelayo ibona ebazohamba nawe bazongena nawe la kimi buyela ngase ngiyaphaphama ke ngaphaphama emhlabeni ngaphaphama kumgqibelo manje ngethuba zo2 ngabona nje sebeyenzwa kancane sebethawu nangu yanyakaza ngezwe ngathi unkosikazi uyakhala kodwa ngizwa kancane bangivula ingubo bangibheka bangibuza ukuthi ukukhulumeki imhlati kade ibophekile ngaze ngiqala ukukhuluma nabo ngesonto nakho ngibiza unkosikazi ngayivuma zonke izono zami kunkosikazi ngavuma zonke izono zami wangithethelela unkosikazi ngathi ngeke ngiphinde unkosikazi into engiyibonele namanje unkosikazi yami sesofa silahlane nawe ngeke ngenze lutho konke ngisho namashenda angithanda ngizowadiliza ngiwafuni mina ngishade nawe uNkulunkulu ungithembisa ingane uthe siyothola ingane nawe kodwa ngaso ithola kanjani bese sesikhulile kusho ukuthi uNkulunkulu uyazi yena kwathi ngelimsumbuluko ke ngavuka nginika imali ngahamba ngikhokha ikweneti la ngiphuza khona emajointini ngishumayela mbatshene bangiphikise kuthi mambatshena baphike bathi hayi ayikho lento uthona kodwa ngathi mina cha kulungile athi utshwala bayashisa abuphuzeka ngibufuni nje labo hambe khona ngiyanicela ihlobo zami ngathi ningabe niyabuyeka ngibuye bunzimeni abanganaka abantu emhlabeni bathi ngiyadlala ayikho lento ngakhokha konke ngangena kubazalwana ngihambe ngishumayela ngibatshene amabandla ngamabandla hayi abanye bayinake le ndaba abanye bangayinaki bangibatshene ukuthi idlozi kalikho ezulwini into eyidlozi ayikho akukho nje into eyidlozi nje ezulwini ukuthi ukhona umuntu ohlezi lapha uyidlozi elibuya lapha emhlabeni azohlatshelwa futhi ahlatshelwe ukuthi uyadla iphutha lelo alikho angazi mbone idlozi lapha ukuthi napha bakeni hamba ubahlabela emhlabeni uzoshumayela ivangeli eliya kuNkulunkulu kuphela ngase ngibatshena konke lokho baphika abanye ngase ngena kubaba uMasangu ekade ngumbhalisa lapha noma sowahamba emhlabeni kodwa lo baba loyo wangimukela ngezandla zombili kwaba kuhle kakhulu wangimukela lo baba ngoba yena wazongithatha ngibhabhatisa ngiyena wazoyenza yonke into ngame wazongezela nesitifiketi ngashumayela ivangeli ngihamba naye lo baba eliqinile elinhle wayimukela lento kwenzeka into ezinhle kakhulu kuthe sokuphakathi hayi ngabona nabo engazuthi bathanda ukuphelelwa ngamandla ubaba kodwa elokhu eqhubeka kodwa ibandla lakhe liphelelwa ngamandla ngase ngishintsha kubo ngase ngena African Gospel Church
mangena African Gospel Church ayiwangimukela umfundisi uPhoseka ngangena kuyo kwamnandi kanjeya ngashumela ngayibeka le ndaba yasezulwini bayimukela bayithanda abazalwana ngoba namanje ngisekubo ngiyabathanda impela ngihlezi kubo kwathe ngilele sengumzalwana uNkulunkulu efuna ukungisusa kule ndawo ngangikuyo ngabona isibonakaliso saqhamuka phambi kwami sokubona lo muzi usenyakatho lo muzi ungenamuntu wathi yona ndawo enifanele uyohlala kuyo wena engawubuka lo muzi ngayithandi le ndawo yesibonakaliso bayisavela futhi nakunkosikazi wawubona futhi le ndawo umuzi munye wathi mbonisa isibonakaliso somuzi fanele tude la uthi uNkulunkulu suke siyenyakatho umuzi siyawubona lo muzi nangempela kuthe masiphinda sabuya lesibonakaliso kimi sokuthi hayi asisuke la kuthi masisuka kwase uqhamuka umzalwana umzalwana mayiqhamuka umzalwana wathi cha ukhona umuzi odayiswayo masifika khona sawuthola lo muzi sathi nawo umuzi lo muzi phela uyiwo lo esaboniswa wona hawu cha sesihamba nalomzalwana ke manje sozosikhiphela lezi inkomo wathi lo mzalwana nawo umuzi abanikazi bawo baphatha bekho basempangeni cha wangithatha lo mzalwana wangifaka kulabazalwana base bethi lo mzalwana wathi lo baba umwala umuzi ufuna inkomo ezisihlanu wathi lona right ungakhathazeki umzalwana ngoba ukude wena ngizoyikhokha inkomo ezisihlanu ngumnikeze lo muntu ekhululekile futhi kungekho buhlungu impela kwafika wayikhipha inkomo esihlanu wamnika lo muzi lo muntu ngahlala kulomuzi ngikho engibonga uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu yena wangithengela lo muzi ngoba ngahlala kuwo lo muzi ngoba namanje ngishumayela khona ivangeli wathi kimi lo uNkulunkulu uzobeka izandla kwabagulayo bonke bazophila bobona ngemsebenzi yakho bonke abagulayo uzobeka izandla kokwenzeka imangaliso ngempela ngiyabeka izandla kwabagulayo bayaphila yonke inhlobo ezifo wesusa uNkulunkulu shabaphethwa ngamadimoni bayaphila bonke akukho kungenzeki ishabashwabene ishabaphethwe lesifo sokuwa baphila uNkulunkulu wazi wangikhombisa wangipha incwadi zaso lesifo sokuwa sesithuthwane asinqotshwa ngolunye uhlobo sinqotshwa ngokuzila ukudla mamzilisa ukudla siyakhala siphume sihambe sivalela impela ziyakhala ziyaphela nabashwabene abashawe izinhlangothi ayi baphila ngegama nje lika Jesu angisebenzisi iwashu angisebenzisi lutho igama nje lika Jesu angichathi angenzi lutho umntwana kaNkulunkulu ngabuya ke ngafika ngadiliza amashende konke ngathi ngiwafuni namhlanje ngihlezi nonkosikazi wami uMamthembu kumnandi kunjeya yena wangipha ivangeli lonkosikazi wami yena wangeza ukuthi ngibomzalwana kungayena mthambe ngabe namanje ngisobishini lokuhlupheka kwaseHayidesi kodwa uNkulunkulu wadabuke buka yena singenamntwana ekhala sengisidumbu wasiyangibuyisa emhlabeni wathi buyele emhlabeni nankosikazi wakho uyakhala nothola ingane umfana lento yenzeka kimi ngo-84 kwathi ngo-88 ngase ngithola umntwana ukhona impela manje kwathi mangumthola lo mntwana ngathi igama lakhe uThemba Inkosi ngiyayithemba Inkosi ngoba yathi ngizothola umfana kathi impela ngizomthola ngajabula kakhulu uNkulunkulu engipha yena kwathi umzali wakhe wentombazana nani ukumbona wathi thina sithi siyabonga sasingasho ukuthi umalume uyothola ingana siyabonga kwasukuthiwa siyabonga mina ngathi uThemba Inkosi kumthembile uJehova ngento angiyenzele yona ngempela ngase ngilahla zonke izinto umntwana kaNkulunkulu sengiyakholwa ngiyabaqinisa abazalwana ngempela
kuleside engikhuluma ngayo ngithi abakholwa baqinise bakholwe bakholwe babheke kuJesu bangabheki ezinye izinto ngoba uNkulunkulu ufuna sikholwe egameni lakhe akawafuna amanye amagama sifuna nje igama lakhe nje libe lihle eliza kuye khulukazi ukuhlukana nezinto silahle izinto zasemhlabeni silahle zonke size kuku noma uvelelo zihlupheko bheka uJesu uJesu uzokusiza akekho izasho lapha ezwini lakhe lapha kuPetro lokuqala isahluko 5 evesini lika 7 uthi phosani izinkathazo zenu zonke ngoba yena uyanikhathalela ngiqonde nilinde isitha senu sathani ngoba siyahamba siyabhodla njengebhubezi ufune singamgwinya kodwa thina abazalwane thumelana naye niqinile ekholweni ngoba lezo nhlupheko zehlela abazalwana benu basezweni nampela ngiyamethemba uNkulunkulu ayikho enye into engamethemba ngidli umuntu ngidli lutho ngiyaphila ngegama lika Jesu.